नमस्कार मुई अभिनेता विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रार वसुदेव भूमिका चयन हो आज हूँ विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुजात्रार द्वितीय दिन द्वितीय दिन जिते बेले मन पड़सी से समय मोर मनटा उत्साहित आनंदित है उत्फुल्लित हो जाए। आज 2 नंबर दिन हूँ बरगढ़ धनुजात्रार वसुदेव दिन वसुदेव दिन के माने निखुण अभिनय करवार लगी 2022 मसीह मो चयन प्रक्रिया चयन होती 3 वर्ष अति सुंदर भाव में सब दर्शक मानकर आकर्षण केन्द्रबिंदु होती 2025 मसीह फिर से प्रभुंर डोर लगला आ 30 जन प्रतिद्वंदी मोर संगे थे 30 जन प्रतिद्वंदी के पछे पकईकि मो फिर गोपुर पुणे वसुदेव चरित्र के मत आशीर्वाद है। तो आज मुई आसती जिते बेले रात्रि रे कृष्ण जन्म हे अष्टम पुत्र तांकु नेकरी प्रभुंकर निर्देश रे मु गोपुर आसमी यशोदांकर जन्मित शिशु कन्या के बिजुली कन्या के नेकरी मथुरा के जिमे आ मोर पुत्र के कृष्ण को से निशार्थ रखते रात्रि घड़घड़ी मारुवा चड़का मारुवा इस समय धरिकी जीरा नदी पारंपरिक आम जमुना नदी में रूपांतरित हवा से जमुना नदी में रात्रि 11 बजे प्राय 10:30 11 बजे भितर मो पानी रे आसमे आ गोपुर ये कार्यक्रमटा रही। तो मुझे विशेषकर आज दिन बेला मोर किसी समय थिला आज आसा गोटे परिवार थे गोटे ऐतिहासिक परिवार थे आ से परिवार भितर मुझे देखली अनुभव कली ये परिवार रे 13 जन वर्तमान सुधा 13 जन कृष्ण बलराम और राधा भूमिका अवतीर्ण हो मोर विशेष सौभाग्य आजका जे मुझे जिते 2022 मसीह चयन होती से मोर कौन से अभिज्ञता नहीं था बरगढ़ धनुजात्रा विषय नहीं और जिते प्रथम चयन हेली से आसली से समय मोर सौभाग्य जे मुई जहाँ के कृष्ण रूपे पाई मोर पुत्र रूपे पाई सम्राट महापात्र आज से दिन टाके मोर मन पड़े मुई आज सम्राट महापात्र के भेटबार लगी आसर घर यहाँ मुझे बसी आउ सम्राट संगे 2 पद कथा मोर मन के बुझे देवी बोली आशा कर सम्राट आउ मुझे तोते देखबार लगी भल लगला बहुत दिन चिंता करी 2022 2023 स्मृति से पड़गला स्मृति मन पड़ला तो से समय जिते मुझे प्रथम थर कर कृष्ण रूपे पाई आउटा मोर प्रथम अनुभूति आउ सम्राट के देखला परे मनटा मोर पूरी उठला एवं गोटे पुआ के जेल प्रकार स्नेह आ से स्नेह श्रद्धा के बजाय रखी आ सम्राट कथा जिते मोर मन पड़े मुझे भावसी सम्राट मोर सहित गोटे पुह बोली तो मन पड़ू सम्राट जिते बेला 2022 मसीह उभय थिला तो से जीवंत अभिनय आपनकर भी फर्स्ट ईयर थिला मोर भी फर्स्ट ईयर थिला ठीक बहुत खुशी लगला आ से अनुभूति माने आज भी मोर भी मन पड़ुचे आ से अनुभूति कथा आ से संलापटा विशेष कर सम्राटर संलापटा मते उत्साहित करतला मैं आशा करमी जे से 2022 मसीह के फेर फिरी जिमे सम्राट के नहीं करी आ गोटे संलापटे कहबाले कहमे यहाँ गोटे संलाप कहमी जेनटा कि लास्ट रंगमहल रे जेतेले भगवान कंसंकर बध करी जासन तेते बेले गोटे संलाप कहसन जेते बेले कंस दशम भक्ति के आवाहन देसी युद्ध करवा ले डाकसी तेतेले भगवान तांको जड़े देसन से डायलॉग लगी मुई भगवान कर कृपा आज तो प्रशंसा सुनु जे नुहे मुहि कंसर भणजा नुहे मुहि नंदर नंदन नुहे मुहि यशोदा श्रृंखली नुहे मुहि वसुदेव सुत मुहि सृष्टि मुहि स्रष्टा मुहि प्रलय मुहि गोलक बिहारी विष्णु मुहि स्वयं नारायण। सुंदर सम्राट से संलापटा मुझे भी आखड़ा रे देखी अवश्य से जगह तो मुई नहीं था किंतु हे डायलॉग पर आपन को निके जायसी हां तापरे तो मुकला वाले जइछ ना तो से समयटा मुझे किंतु माने मीडिया रे सोशल मीडिया रे देखी किंबा रिहर्सल टाइम रे आखड़ा समय रे देखी तो आज से 2022 मसीह से माने से संलापटा मोर काने यहाँ देवी पिटी होची आ से संलाप के आधार कर गोटे कथाटे अच्छे शासन दंड विध्वस्त जे दिन
ଦୁଃଶାସନର ହାତେ ପିତୃତ୍ୱ ଯେବେ ନିର୍ଯାତିତ ହୁଏ ଦୁଷ୍ଟ କଂସର ମତେ ଛଳନା ଧରଇ ମାରିଚିର ରୂପ ଦୁର୍ମତି ରାବଣ ହୁଏ ଶକୁନି କପଟ ଛଳ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଧର୍ମ ବିପରୀତ ସଂସାର ଅଧର୍ମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧେ ଧ୍ୱଂସର ମୋହ ଜାଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ହୁଏ ପୁରା ଦୁଷ୍ଟର ଦଳନ ସନ୍ଥର ପାଳନ କଳାକାରୀ ଜୀବନଟା କେତେ ଦୂର ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛ ସମ୍ରାଟ ବାବୁ এটা ଗୋଟେ পেশা তো নাই କହିପାରୁ পেশା ଆଗକେ পেশା ତ নাই ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ହେ କଳାକାରୀ ଜୀବନଟା ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ନିଶା ହେ ବହୁତ ସୌକ ଲାଗ୍ସି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ବି ସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟର ରୂପେ ବହୁତଟେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ଗଲା ବର୍ଷ କରିଥିଲି ଗର୍ଗମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ବକାସୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପ ଥିସି ବରୁଣ ପୁତ୍ର ହନ୍ତକ ବୋଲିକରି ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ସେ ଲାଇନରେ ମୁଇଁ ଅଛେ ଦେନ୍ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନକେ ବି ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହୁଏ ମୁଇଁ କରିପାରମି ବୋଲି ମୁଇଁ ଆଶା ରଖିଛେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବର୍ଷ କାଣା এই ବର୍ଷ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛେ ୱେବ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଧନୁବାର୍ତ୍ତା ବୋଲିକରି ସେନୁ ପୁରା 11 ଦିନର ଅପଡେଟ୍ ଛାଡୁଛେ ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ସମ୍ରାଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଆଶା କରମି ହେଲା ତ ଏଇ ଯେନ୍ କଳାର ପ୍ରତିଭା আছে এই কলার প্রতিভা আজি মতে বি বিশ্ব দরবারকে পৌঁছাইছে আজি মুই গোটে ছোটিয়া মফসলরু আসছে বরগড় সহররু সদর মহকুমার 130 কিলোমিটার তো কিন্তু সে কলার প্রতিভা মোর ভিতরে আছে সে বনমল্লী বনরে ফুটি ঝড়ি নি যাও তাকে মো পরিপ্রকাশ করবালি আসছে তো পরবর্তী অধ্যায়ে যেহেতু প্রথম থর করি মুই সম্রাটকে দেখিছা পুত্র হিসাবে আচ্ছা মুই আশা করি পারমি কেন যে দিনে বিশ্ব প্রসিদ্ধ বরগড় ধনুযাত্রারে সম্রাট দিনে বসুদেব ভূমিকা অভিনয় করবে বলে কিনি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବସୁଦେବ କୌଣସି ବି ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନ୍ୟବାଦରେ କୌଣସି ବି ଅଭିନୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ ନୁହେଁ ଛୋଟ ନୁହେଁ ସେଟା ପ୍ରହରୀ ହଉ କି କଂସ ହଉ କି କୃଷ୍ଣ ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀର ବି ବହୁତ ଏଇଟା ଥିସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିସି ବରଗଡ଼ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେ हाँ ठीक अच्छे এটা হলা গোটে ব্যক্তিগত চিন্তাধারা কিন্তু মই খুশি হেমি পুরা পুরা মই খুশি হেমি যে নিশ্চিত ভাবে। সম্রাট দিনে যদি কেবে সময় বাহার করি মো তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছে ভবিষ্যতের জনে উজ্জ্বল ব্যক্তি জীবন লাভ করো সুকেন্দ্রিক জীবন যাপন করো তৎসহিত কলাকারী জীবনকে যদি কেবে সে অবসরে যদি বার্ধক্য অবস্থা হয়েছিল তো কিছু অসুবিধার কথা নয় কিন্তু যদি শুনবি যে সম্রাট মহাপাত্র গোটে মুখ্য প্রমুখ চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছে অন্তত খুশি ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ଭଗବାନ ସାହା ହେଲେ ବେଲେ ঠিক আছে ଆଉ ସମ୍ରାଟ ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷ ପଢାପଢି ଏଇଟା 9th ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 10th ହବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ରାଟਨੂੰ ଆଶା କର୍ମି ବାପା ମା ପିତା ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରତିମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନା ପିତୃ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସ୍ନେହ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ଆଜି ସମ୍ରାଟ ଅମାପାଲିରେ ନୁହେଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ସମ୍ରାଟ ନାଁରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ତାର ସାର୍ଥକ କରିছে ନାଁଟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି